सुनो एक ऐसी कौम की कहानी जो अपने दौर की सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा मगरूर थी। एक कौम जो पहाड़ों को चीर कर घर बनाती थी, जो ऊंची इमारतें, किले और शहर खड़े करती थी और दुनिया को चैलेंज करती थी। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? ये कौम थी कौमे आद। और इनके दरमियान अल्लाह ने एक रसूल भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उनका पैगाम साफ था, अल्लाह को मान लो, तकब्बुर छोड़ दो, जिंदगी नाश्वर हो सकती है। लेकिन जब हुक्मरानी, आजादी और कुव्वत मयस्सर हो तो नसीहत कहां सुनाई देती है। 3 साल गुजर चुके थे, आसमान सूख चुका था, जमीन ने पानी पीना छोड़ दिया था, हवाएं गर्म और सख्त हो गईं। लोग कहते ये मौसम का दौर है, ये चला जाएगा। लेकिन जो कौम कभी फिक्र होकर बैठी नहीं, जो हमेशा जीत की आदत वाली थी, वो पहली दफा बेचैन होने लगी। बाजार में लोग कहने लगे, फसल कहाँ है, पानी कहाँ है, जानवर क्यों मर रहे हैं। फिर सवाल बदला, हमारी कुव्वत कहाँ गई। ये वो वक्त था जब सबसे पहले तकब्बुर की चादर फटने लगी। मगर फिर भी उन्होंने अपने दिल से ये बात नहीं निकाली कि हमको कुछ नहीं हो सकता। कौमे आद के सरदार इकट्ठा हुए, वो लोग जो ताजिर, फौज के सरदार, हुक्मरान, अमीर कहलाते थे। उनका एजेंडा था इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। लेकिन कोई बोल नहीं रहा था कि अल्लाह को मान लो। सब कह रहे थे नए किले बनाओ, मजबूत इमारतें बनाओ, पहाड़ों को चीर कर नए घर बनाओ। उन्हें यकीन था इमारतें हमारी हिफाजत करेंगी, मगर कोई ये नहीं सोच रहा था कि खौफ पानी छोड़ने से नहीं, ईमान छोड़ने से पैदा होता है। इस सख्त वक्त में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर से उनके दरमियान आए। उन्होंने कहा, अल्लाह से रुजू करो, उससे माफ़ी मांगो, वो बरकत बरसाएगा। तुम्हें फिर से फसल मिलेगी, तुम्हें फिर से तरक्की मिलेगी, तुम्हें फिर से अमन मिलेगा। लेकिन कौम ने कहा, हम अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कहने पर नहीं चलाते, हम माफ़ी क्यों मांगें, हम गुनाहगार नहीं। उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया और नबी को दोष दिया, तुमने हमारे नसीब को बद्दुआ दी है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें तबाही नहीं, नजात का रास्ता दिखा रहा हूँ। मगर लोगों ने कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नजात। एक दिन आसमान बदल गया, दूर आसमान पर घने बादल नजर आए। सब ने ऊपर देखा और चीख उठे, मौसम आ गया, बारिश आ गई। लोग नाचने लगे, गाने लगे, नए कपड़े पहने और कहने लगे, हम बच गए। अल्लाह ने नहीं, हमारी किस्मत ने हमें बचाया। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर कहा, ये बादल बरकत के नहीं, अजाब के बादल हैं। मगर सरदार हंसने लगे, हूद तुम हर चीज़ में अजाब देखते हो, ये अजीम बादल हमें जिंदा रखेंगे। ये जुमला, जहाँ तकब्बुर और नाशुक्री इकट्ठा हो जाए, वहाँ से तबाही दूर नहीं रहती। घने बादल शहर पर आ गए, हवा बदलने लगी, पहले हल्की, फिर सख्त, फिर बेचैन। लोग सोच रहे थे पहली बूंद कब गिरेगी, मगर बारिश के बजाय हवाएं तेज होने लगी, आवाज आने लगी, गूंज आने लगी। लोग कहते कुछ अजीब हो रहा है, सरदार कहते ये बूंदों का आना है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हवा तुम्हारे खिलाफ उड़ चुकी है। जैसे जैसे हवा तेज होती, लोग वाकया समझने लगते। डरे हुए चेहरे, चौंकते हुए बाजार, खाली होती गलियां। मगर फिर भी तकब्बुर की आखिरी सांस कहते, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम मजबूत हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कुव्वत से ज़्यादा कोई मजबूत नहीं। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, जो उम्मीद रखते थे, जो अल्लाह को मानते थे, जो सच सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, अंधेरा बढ़ता जाएगा, हवा तेज होती जाएगी, हमारी हिफाजत अल्लाह करेगा। ये वो लोग थे जिनके पास ना इमारतें थीं, ना किले, ना पहरों, मगर उनके पास ईमान था। और इस किस्से में ईमान ही हिफाजत देता है। रात घिरी, आसमान घेर आया, हवा तेज हुई और लोग सोचने लगे, ये तो आम आंधी नहीं। बच्चे रो रहे थे, घर बंद हो रहे थे और सरदार कहते, हमारे किले मजबूत हैं। मगर ऐसा लग रहा था जैसे फितरत खुद कह रही हो कि अब वक्त बदल गया है।
हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें वक्त दिया था, तुमने उसका मजाक बनाया, अब वक्त तुमसे हिसाब लेगा। कौम आद के लोगों ने सोचा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, लेकिन जवाब नहीं मिला, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती तफसील से नहीं देखता तो अंजाम उसे अक्सर अचानक लगता है। हकीकत ये थी, उनकी कमजोरी तकब्बुर, उनका जुर्म नाफरमानी, उनका गुमान हम हमेशा रहेंगे, और उनका अंजाम एक ऐसी निशानी जो कुरान ने बड़ा सबक बनाया। सुबह हुई, हवा अब भी तेज थी। लोग कह रहे थे, ये कब रुकेगी? सरदार कहते, ये रुक जाएगी, हम सब सरवाइव करेंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हवा तुम्हारी कुव्वत नहीं, तुम्हारे तकब्बुर का जवाब है। फिर आवाज़ दी, सुनो, कुव्वत हमेशा देने का सबब नहीं होती, कभी कभी कुव्वत को छीन लेना सबसे बड़ा अजाब होता है। नरेटर ने, कौम आद की कहानी पुरानी नहीं, ये हर दौर में होती है। जब कुव्वत को ईमान पर रख दिया जाए, जब इंसान समझे कि उसका मकाम उसकी हिफाजत करेगा, जब लोग कहें हमें कुछ नहीं हो सकता, तो फितरत जवाब देती है, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। कौम आद की तबाही एक यकीनी मिसाल नहीं, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि तकब्बुर तबाही लाता है। कौम आद ने अपने शहरों और इमारतों की शान को देखकर ख्याल किया कि उनकी ताकत हमेशा कायम रहेगी, लेकिन जिन कौमों को अल्लाह ने पहले तबाह किया था वो भी इसी घमंड में मुब्तला थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिलाया, ताकत और दौलत अल्लाह की अमानत है, इससे घमंड पैदा ना करो। लेकिन आद वाले कहते, हमसे ज्यादा कुव्वत किसकी है, कौन हम पर गालिब आ सकता है। ये अल्फाज उनकी सोच को बयान करते थे, कुव्वत पर गुरूर और हिदायत से दूरी। एक वक्त ऐसा आया कि आद की कौम में आम तौर पर इन्फास यानी रुखसती की निशानियां नजर आने लगीं। आसमान में बादल कम होते गए, बरसात बंद हो गई, खेतियां सूखने लगीं, जमीन पर सख्ती बढ़ती गई। ये तमाम तब्दीलियां एक वाज़े इशारा थीं, लेकिन कौम ने इसे कुदरत का इम्तिहान समझकर इग्नोर कर दिया। वो कहते, हम अपने ताकत से इस मुश्किल को भी दूर कर देंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो तो तुम्हारी ज़मीन फिर हसीन हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी फिर आसान हो जाएगी। लेकिन उनकी बात सुनकर कौम के वज़रा हंस पड़े। वो कहते, हमसे डरा के क्या हासिल करना चाहते हो? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूं। उनका लहजा म्यानो प्यार, फिक्र और रहम था, लेकिन कौम का रवैया साफ इनकार था। आद की कौम ने अपने अकीदे की ताकत और इमारतों की बुलंदी को दलील बनाते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो जो अजाब तुम वादा करते हो वो हमारे सामने ले आओ। ये कहना सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनकी पूरी सोच का नतीजा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे हक में बेहतरी नहीं, तबाही होगी। अल्लाह से पनाह मांगो, ना कि अजाब की दरख्वास्त। लेकिन उन्होंने इस नसीहत को कमजोरी समझा। आद की कौम ने आसमान में एक अजीब सा बादल देखा। बादल स्याह था और हवा ठंडी। वो चीख कर बोले, ये तो वैसा बादल है जो बारिश लाता है। उनके चेहरों पर खुशी आ गई। वो समझे कि मुश्किल खत्म हो गई, लेकिन हर बादल रहमत नहीं होता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको रोककर कहा, ये वो बादल नहीं जो बारिश लाए, ये वो बादल है जो तुम पर इम्तिहान लाए। लेकिन उनकी बात को फिर नजरअंदाज कर दिया गया। ये बात याद रहे, हर कौम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच को पहचान लेते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चंद साथियों ने ईमान को अपना लिया और घमंड से किनारा किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, तुम गुरूर वाले लोगों की तरीक पर ना चलो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा। और ऐसे लोग एक मुंतखब ग्रुप बन गए जो आम रिवायत से ज्यादा अकल, ईमान और इंसाफ रखते थे। आद की कहानी सिर्फ उनकी तबाही की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानी तारीख के एक बुनियादी प्रिंसिपल को समझाती है। जब कुव्वत ईमान से दूर हो जाए तो कुव्वत सबसे पहले अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाती है। तारीख में कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, सबका डाउनफॉल एक ही सबब से हुआ, सच से इनकार और घमंड को अपनाना।
حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم اپنے فیصلے پر قائم ہے، انہوں نے ان کو ایک آخری دعوت دی۔ تمہاری نجات تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ تمہارے رب کی رحم سے ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو سب سے گہرا تھا، لیکن اس وقت کسی نے اسے دل سے نہیں سنا۔ دن گزرتے گئے، رشتہ زمین اور آسمان کا ٹوٹنے لگا، ہواؤں کی رفتار بدل رہی تھی، ماحول میں ایک سخت سکون تھا جو کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ قوم کے لوگ اس سوچ میں تھے کہ ہم پر کچھ نہیں ہوگا، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کا یہ تصور ہی ان کی اصلی پرابلم تھا۔ انسانی تاریخ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ قوت بنا اخلاق کے دائمی نہیں ہوتی، علم بنا ایمان کے بے اثر رہتا ہے، دولت بنا رحم کے سکون نہیں دیتی، اور جب صدیوں پر مشتمل قوم اپنے رب سے رجوع کرنا چھوڑ دے تو ان کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے اپنے فیصلے خود چنے۔ ان کے فیصلے کے نتیجے ان کے مستقبل کا راستہ تیار کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوا؟ کیا عاد کی قوم نے ہدایت قبول کی یا ان کے لیے وہ انجام لکھا تھا جو پہلی قوموں کا ہوا؟ ایک صبح عاد کی قوم نے آسمان میں ایک بادل کو ابھرتے دیکھا۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی اور لوگوں کے چہروں پر امید کے آثار نظر آئے۔ وہ چیخ کر بولے، یہ تو رحمت کا بادل ہے، اب بارش ہوگی، ہماری زمین پھر حسین ہو جائے گی۔ ان کو لگتا تھا کہ سب کچھ ان کے مطابق ہوگا، لیکن وہ بادل واقعی رحمت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا کی رفتار بڑھتی چلی گئی، سینڈ سٹورم جیسا ماحول بن گیا۔ لوگوں نے پہلے اسے ایک قدرے فطری تبدیلی سمجھا، مگر وقت کے ساتھ وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی بڑی چیز کا آغاز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ایمانداروں کو الگ جگہ جمع کیا اور ان کو تسلی دی کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈر رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ کی حفاظت میں رکھ لیا گیا، جبکہ عاد کا اکثری سمت، وہ جو تکبر اور انکار میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اس حفاظت کے دائرے میں نہیں تھے۔ ایک زوردار ہوا نے داستان عاد کا رخ بدل دیا۔ ہوا کا جھونکا ایک شہر کے برابر بلندی کو گرا سکتا تھا۔ ہر روز وہ ہوا اپنی سختی اور اثر بڑھاتی چلی گئی۔ لیکن یاد رہے، ہم یہاں کوئی تصویر یا گرافک ڈیٹیلز نہیں دے رہے، بلکہ ایک مورل بیسڈ نیریٹو بیان کر رہے ہیں۔ عاد نے اپنی طاقت پر بھروسہ رکھا، انہوں نے ہدایت کو نظر انداز کیا اور اپنے ہی فیصلوں کا بوجھ اٹھایا۔ یہ بوجھ عمارت کا گرنا نہیں تھا، یہ بوجھ اپنے رب سے دوری کا نتیجہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے آخری مناظر کو عبرت اور افسوس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ شکر کرو اس رب کا جس نے ہمیں بچایا۔ بلیورز کے دل میں خوف نہیں بلکہ یقین تھا، کیونکہ ان کا سہارا قوت نہیں، رحمت تھی۔ تمام روایات اور قرآنی اشارات یہ بتاتے ہیں کہ عاد کے جو لوگ ایمان لائے وہ ایک نئے سفر کی طرف بڑھ گئے، مگر جو تکبر پر قائم رہے ان کا نام صرف عبرت کے طور پر تاریخ میں رہ گیا۔ اس کہانی کا مقصد ذرا سوچئے، یہ صرف پچھلی قوموں کی بات نہیں ہے، یہ آج کا سبق بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قوت ایمان سے جدا ہو جائے، جب دولت رحمت کے بغیر ہو جائے، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے، تو تبدیلی کے لہر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قوم عاد کی کہانی صرف ان کی بربادی کی کہانی نہیں، بلکہ ہر انسان، ہر سوسائٹی اور ہر دور کے لیے ایک آئینہ ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہم سیکھتے ہیں، ایمان اور نمرتا سب سے بڑی قوت ہے، اور سب سے بڑی غلطی گھمنڈ اور حق کی نافرمانی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کے مالک ہیں، لیکن قوم عاد کا واقعہ بتاتا ہے انسانی قوت رب کی رحم کے بغیر کمزور ہے۔ آج بھی ایک بیمار آدمی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر سب کچھ کر لے گا، ایک سرکار سمجھتی ہے کہ وہ کبھی کمزور نہیں ہوگی، ایک سوسائٹی سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ عروج پر رہے گی، لیکن جب ایمان اور انصاف کھو دیا جائے تو عروج ختم ہونے لگتا ہے۔ قوم عاد گزر گئی،
لیکن ان کی کہانی رہتی دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ گئی۔ آج ہماری زندگی میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت موجود ہے۔ ایمان، شکر اور نمرتا کو اپناؤ۔ یہ کہانی صرف سننے والی نہیں، اپنے اوپر لاگو کرنے والی ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں غمنڈ سے بچا، حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہمارے عروج کو رحمت میں بدل دے۔ آمین۔